والتوبة والنصر والقبول والإقبال. اللهم دخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعملنا في عملهم وقوتنا في قوتهم وعلى هذه نية وكل نية صالحة من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون.
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انصر وجوهنا بالأسار ولا تهنا بالأكثر فنسترزق طالب رزقك ونستهدف شرار خلقك ونشتغل بهم من أعطانا ونبذل بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله العطاء والمنع اللهم كما سنت وجهنا للسجود إلى لك وسنن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يغننا يفلك منصب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال طيب المبارك ما تسن به وجعنا عين ترد إلى أحد من خلقك واجعل اللهم إلهي طريقا سلم غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجعلنا الله حرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحول بيننا وبين أهله واقبضنا أيديهم واصرف عنا وجمع قلوبهم حتى نتكلم في مرضك ونستعين بنعمتك لا فيما تحب ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهر وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فجد وإن كان موقوفا فجر وإن كان ذنبا فاغفر وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة
حسنة فأكلها وباركنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يكون له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والذنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخت النار لإبراهيم وسخت الجبال والعديد لداود وسخت الريح والشياطين والجن لسليمان وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين عاميم عين سين قاب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حاميم
هم الأمر واجعل نصرف علينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاب حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Fatul Habibina Syafina Rasulullah Alhamdulillah wa Ali min Abdi Talib Fatul Zuhra wa Hasan wa Salim Salah Sahabi Rasulullah SAW Jemain wa Ibad Bayi Ismahid Allah Ahmad bin Isa Walau Ustadz Al-Fakir Muqaddamah Mana'in di Ba'ila wa Syekh Bakar bin Sa'id Masyinar Habib Musin Hinduan Asyana wa Abin Musin Hinduan wa Usulim wa Furi Jamin Sadatina wa Aba Ali wa Ali Muslim wa Usulihim Sumela wa Al-Imam Ahmad Nawawi bin Umar Al-Jawi Sumela Syekh Usmailin Imam Syekh bin Ahmad bin Hajar Asqalani Sumela Syekh Ahmad Rashid Al-Banjari Sumela Madzin Abu Qadim Al-Sukum Al-Adalai Dari Jannah wa yakathamatu batihim wa idun min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumin afatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadihi niyah wa kuluniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'aidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan inayah-Nya, sehingganya kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk bersama-sama menambah keilmuan kita agar kiranya itu bisa menjadi bekal dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kelak kita dihantarkan dan dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, Qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum bila anqal. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani atau Al-Imam An-Nawawi, beliau kemudian menukil sebuah hikmah yang mana kemarin sudah kita bahas tentang perkataan atau hikmah yang berasal dari Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau mengatakan sebab-sebab hati kita ini kemudian bisa rusak. Artinya bisa jadi kemudian sebab-sebab hati kita ini bisa mati. Jadi di antaranya kata Imam Hasan Al-Basri ada 6 perkara yang bisa menyebabkan matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama semalam sudah kita bahas tentang bagaimana kata beliau yudnibuna birraja'it taubah. Mereka melakukan maksiat kata Imam Hasan Al-Basri dengan mengharap kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya merasa kemudian mereka yang melakukan dosa ataupun kemudian yang melakukan kekhilafan ataupun kesalahan, mereka merasa yakin bahwa kelak ketika mereka sudah puas nih, artinya sudah melakukan dosa apalah segala macam maksiat, maka mereka mengatakan mungkin ajar kawah aja jar kemudian ditutupi atau diampuni dengan taubat. Artinya biar aja dahulu berdosa, artinya biar aja wah ini kita jar maksiat karena kawah aja jar kemudian minta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan-perkataan seperti inilah yang kemudian bisa merusak atau mengulah matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian semalam sudah kita bahas tentang kemudian pengaruh atau kemudian istilahnya dampak-dampak yang kemudian dirasakan hati akan setiap maksiat yang kita lakukan.
Bagaimana kemudian bisa menjadi titik hitam di dalam hati, bagaimana kemudian hati mulai mengeras dan segala macam, diakibatkan maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memandang maksiatnya, tapi pandanglah kemudian kepada siapa kita bermaksiat. Kalau kita nilah memandang maksiatnya, bisa jadi kita menganggap oh ya ini dosa kecil aja, oh ini jar kemudian mesti diampuni Allah Ta'ala, oh ini selama kita kadang menyekutukan Allah aja pasti diampuni. Jangan kita kemudian memandang dosa yang kita lakukan, tapi pandanglah kemudian kepada siapa kita melakukan dosa tadi. Kalau kita nih sadar kemudian bahwa kita ini melakukan maksiat kepada Allah, maka pasti kita kemudian kada pernah bisa melakukan yang namanya maksiat. Itu yang pertama. Yang pertama kemudian disebabkan ayat kata Imam Hasan Al-Basri yang bisa menyebabkan matinya hati kita, yang kita kemudian melakukan dosa dan kemudian mengharapkan ampunan atau taubat kelak kemudian diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Padahal kemudian kada ada jaminan kita akan hidup kemudian beberapa waktu ke depan, itu kada ada yang tahu. Kemudian sebab yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan matinya hati kita, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka kata Imam Hasan Al-Basri belajar tentang sebuah keilmuan wa la ya'malun, tetapi kada mengamalkan keilmuan mereka. Artinya nang kita nilah nang kemudian baik kita nang kemudian ibaratnya hadir di majelis ta'lim ataupun kemudian hadir di masjid kemudian yang di dalamnya diajarkan tentang bagaimana kita semakin mengenal Allah dan semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ diajarkan tentang apa-apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasul, apa-apa yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syariat yang kita jalankan. Maka setiap kali kita belajar tahu tentang sebuah keilmuan kemudian kita kadang mengamalkannya, maka itu kemudian bisa jadi yang menyebabkan matinya hati kita. Sebab dikatakan bahwa kada ada faedahnya aja. Artinya kada ada manfaatnya, kada ada faedahnya setiap kali kita belajar, setiap kita tahu sebuah keilmuan, tetapi justru kita kada mengamalkan atau bahkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Bahkan kemudian di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali kemudian beliau menukil sebuah hadis yang mana kemudian di dalam dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan bahwa ujar baginda Rasul, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertambah pengetahuannya, yang bertambah keilmuannya, yang bertambah tahu tentang Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu kemudian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhasil inya tahulah kemudian dengan keilmuan, artinya manisdada ilman, tahu pengetahuannya. Akan tetapi kata baginda Rasul, walam yazdad hudan, tetapi kemudian kada bertambah baik, artinya kada bertambah amalnya, kada tambah dekat dengan Allah, kada tambah dekat kemudian dengan baginda Rasul, kada tambah banyak inya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Walhasil setiap inya tambah pengetahuan kemudian kada bertambah juga amalnya, maka kata baginda Rasulullah SAW, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka justru ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah waliyadzubillah. Artinya setiap kali kita belajar, setiap kita tahu kemudian sebuah keilmuan, maka di situ kemudian ditekankan oleh para ulama, khususnya kemudian bagaimana kita mengamalkan tentang pengetahuan atau keilmuan yang sudah kita ketahui tadi. Sebab setiap keilmuan ataupun setiap pengetahuan yang kita tambah di dalam kehidupan kita, tetapi kada kita amalkan, kelak itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad beliau pernah mengatakan, kata Imamul Haddad, al-ilmu 'alaika hatta ta'malu bih, fa idza 'amilta bihi fa huwa laka. Kata Imam Haddad, ketahuilah setiap keilmuan ataupun setiap pengetahuan yang engkau ketahui itu akan menjadi hujah atasmu. Artinya memberatakan kita nih kelak di hadapan Allah.
Artinya kelak di hadapan Allah setiap kita tahu pengetahuan, bilanya kita kada mengamalkannya, itu kelak akan menjadi pemberat kita kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'malu bihi, kata Imam Al-Haddad, hatta ta'mala bihi, sampai kita mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkannya, ujar Imam Al-Haddad, maka fahuwa laka, maka ia akan justru akan membantu dan meringankanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita tahu nih, ibaratnya hadir di majelis taklim atau kemudian hadir di majelis dzikir ataupun di masjid yang diajarkan tentang keilmuan, tahu misalnya kita di majelis tadi bahwa misalnya bahwa jar kemudian sunnah hukumnya masuk ke dalam WC itu mendahulukan kaki kiri hajar kaki kanan. Tahu kita, tapi kita kada mengamalkannya, maka kelak itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu sunnah ini, tapi kenapa engkau ajar kemudian kada mengamalkannya? Kata para ulama, minimal paling kadalah, ujar para ulama, sekali dalam seumur hidup menggugurkan kewajiban kita nih. Tapi bagusnya lagi kemudian kalau kita bisa istiqomah di dalam mengamalkan keilmuan kita. Makanya kemudian ulama-ulama Hadramut itu itu menekankan kemudian pengamalan kepada setiap keilmuan yang diajarkan. Jadi kemudian bagaimana ulama-ulama Hadramut ini memiliki keilmuan, keberkahan ilmu yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mengamalkan setiap keilmuan yang mereka dapatkan. Makanya kalau di sana itu jarang kita kemudian diajarkan kitab yang langsung tinggi. Kalau ujar orang, sebagian orang tuh kalau hendak alim itu kemudian kada perlu kemudian ke Hadramut. Sebab kadang kita yang di Indonesia pun kemudian bisa belajar kitabnya lebih tinggi daripada kitab yang ada di Hadramut. Rata-rata lah biasanya kita yang datang ke sana itu disuruh ngulang lagi dari awal. Dari bawah lagi kita belajar di pelajaran yang kemudian kayak istilahnya kemudian kayak Safinah, itu di dalam kitab fikih, kitab yang paling dasar lah istilahnya. Tapi disuruh kemudian belajar dari awal. Kenapa? Kemudian ditekankan kemudian pengamalannya. Bahkan biasanya kadang kita hadir di halaqah. Jadi kan di sana itu sistemnya halaqah. Halaqah itu biasanya di sini ustadznya, kemudian muridnya biasanya mengelilingi gitu. Karena ada kelas. Jadi biasanya di masjid itu bisa aja ada 5 halaqah. Jadi misalnya di satu masjid nih, karena di tiang sini misalnya satu ustadz yang duduk, kemudian murid-muridnya duduk mengelilingi gitu nah. Separuh lingkaran. Kemudian di sana tiang sebelahnya ada lagi, tiang sana ada lagi. Itu di dalam musola atau di dalam masjid. Jadi setiap ustadz mengajarkan pelajaran yang berbeda. Nah, maka kemudian pernah suatu hari ada dulu namanya Habib Salim Syatiri, Allah yarham, beliau sudah meninggal. Diberikan gelar Sultanul Ilim, artinya rajanya ilmu, saking luar biasanya Sidin. Padahal dulu Sidin, Habib Salim Syatiri ini paling ngalih Sidin kemudian di dalam menghafal. Karena dulu kan kebaratnya Hadramut itu dijajah oleh Syuyu'i, atau ujar kita tuh wah ini komunis. Jadi Hadramut itu dijajah oleh komunis. Nah, yang diantara yang mendapat siksaan itu adalah Habib Salim Syatiri. Konon beliau ini pernah dilindas pakai mobil. Makanya kemudian akhir hayat Sidin itu biasanya Sidin duduk di atas kursi roda. Sudah Sidin umur tua sampai meninggal tuh Sidin di kursi roda aja lagi. Karena bekas siksaan orang-orang komunis di zaman dahulu. Jadi Sidin ini dahulu orang yang paling Sidin seorang begitu saja. Jadi aku adalah orang yang paling lemah di dalam hafalan. Sampai Sidin aku kemudian masuk ke dalam perpustakaan, mungkin peninggalan Abah Sidin. Aku menangis sejadi-jadinya, kemudian aku benturkan kepalaku ke setiap kitab yang ada di dalam perpustakaan itu. Aku menangis, aku minta kepada Allah bahwa aku minta kemudian mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menghafal ilmu ini sehingganya aku bisa mengamalkannya Sidin. Jadi sampai kemudian tidaklah kemudian ada di dalam perpustakaan ini kecuali aku sudah menghafalnya. Itu Habib Salim Syatiri. Jadi Sidin saking ibaratnya menerapkan yang namanya pengamalan ilmu ini, pernah suatu hari waktu itu belajar fikih, hadir di majelis itu, kemudian ada sampai ke bab siwak. Jadi kemudian babus siwak, artinya bab yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun sunnah memakai siwak. Jadi setelah itu kemudian sebelum Sidin memulai pelajaran, Mbah Sidin bukan nih bab siwak setelah. Hatminkum Sidin ma'indahu siwak. Adakah Sidin yang diantara kalian nih Sidin yang kada membawa siwak? Rupanya mungkin waktu itu ada yang kada membawa siwak, entah ketinggalan di kamar
atau emang kada bisi. Hasil kemudian ada yang angkat tangan kada membawa siwak. Jadi di sini tutup sidin kitab. Wallahu a'lam ya sidin. Kenapa ya sidin? Sia-sia ya sidin kalau kita belajar tapi kada kita amalkan. Besok ya sidin, kalau masih ada yang kada membawa siwak, kita kada belajar ya sidin. Sampai jar kemudian semua yang ada di halaqah sidin itu semuanya membawa siwak, hanya sidin menjelaskan tentang bab yang siwak tadi. Bagaimana kemudian mereka menekankan di dalam hal pengamalan. Artinya bagaimana kita mengamalkan, sebab setiap kita mengamalkan keilmuan yang kita miliki itu akan menjadi cahaya bagi kita. Salah satu pernah kemudian misalnya contoh kayak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah seorang ulama yang kemudian terkenal di Hadramaut. Jadi jar kemudian beliau pernah dinasihati oleh bibi beliau. Jadi ada bibi beliau itu pernah menasihati, ya Abdullah, wahai Abdullah jar sidin, ketahuilah jika engkau kemudian mengamalkan setiap sunnah yang engkau ketahui, bahkan sunnah masuk ke dalam WC jar sidin, engkau akan keluar dari WC dalam engkau akan keluar dari WC tadi dalam keadaan bercahaya. Bercahayanya bukan karena apa, tetapi cahaya karena engkau mengamalkan setiap sunnah yang engkau amalkan di dalam WC tadi. Nah ibaratnya nang WC nang tempat kada baik aja tuh. Kalau kita mengamalkan setiap sunnah kita masuk ke dalam WC, kita keluar dari WC mengapa? Ibaratnya bercahaya. Kenapa? Cahaya keilmuan yang kita amalkan. Makanya kemudian keluar dari WC tadi, masuk WC sunnahnya batis kiri, keluar kemudian batis kanan, sunnah menutup kepala, kemudian sunnah artinya kemudian jangan ibaratnya uryan, kada boleh kemudiannya artinya jangan sampai telanjang. Walaupun ibaratnya ada yang tertutup lah, kemudian jangan telanjang. Artinya ada setiap sunnah yang kemudian diamalkan di dalam masjid tadi. Atau kemudian sunnahnya pakai alas atau pakai sandal apa segala macam, itu sunnah di dalam masjid tadi. Seandainya beliau kita amalkan semuanya, maka kita keluar dari cahaya, keluar dari WC dalam keadaan bercahaya berkat cahaya keilmuan yang kita amalkan. Nah itu kemudian hanya ibaratnya di tempat yang kada baik. Apalagi ibaratnya kita di tempat-tempat yang baik, kita amalkan setiap keilmuan kita, setiap sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kemudian akan menjadi cahaya bagi kita, cahaya keilmuan yang kita amalkan. Maka sebaliknya, kalau kita kemudian kalau kadang kita nih belajar tentang keilmuan, belajar tentang hadis baginda Rasul, belajar tentang syariat-syariat yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu kita ilmunya tapi kadang kita amalkan, justru itu akan menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, yahtiful ilmi bil amal, fa in ajabahu ila irtahala ay yartahilu ma'nahu wa haqiqatahu wa yabqa rasmuhu wa suratu taqumu bil hujjatu ala sahibihi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan yahtiful ilmu bil amal. Sebenarnya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap kali kita tahu tentang sebuah keilmuan, tahu sebuah sunnah, tahu keilmuan apalah segala macam, terkadang ketika kita kemudian biasanya dihadapkan jasidin dengan keilmuan tadi, artinya satu ibaratnya dalam satu keadaan kita harus mengamalkan pengetahuan kita, ilmu itu membisiki kepada kita harus mengamalkan saat itu. Seandainya kata beliau, kita saat itu kemudian ada keinginan dalam hati kita, terbersit di dalam diri kita untuk mengamalkan keilmuan kita ibaratnya kita sambut, kita amalkan nih karena ada keinginan, maka jar kemudian itu akan menjadi ibaratnya cahaya dan kemudian menjadi hal yang ibaratnya menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, seandainya ada keinginan tadi, ada terbersit dalam hati kita keinginan di dalam diri kita untuk mengamalkan keilmuan, tapi kadang kita amalkan, maka jarsidin irtahala, maka ini akan pergi, keberkahan ilmunya akan pergi, sehingganya yartahilu ma'nahu wa haqiqatahu, sehingganya kemudian keberkahannya, hakikat ilmunya, maknanya semuanya itu hilang dari dalam diri kita, sehingganya kemudian kata bahwa ya buqarasmuhu wa suratuhu, sehingganya hanya tertinggal gambarannya aja. Oh orang ini jar tahu, oh orang ini belajar, oh orang ini kayak ini. Artinya sekedar orang kemudian menilai bahwa orang ini kemudian tahu.
Sehingganya apa? Sehingganya kemudian ketika orang mengatakan kita tahu, kita ibaratnya belajar apa segalanya, tapi kadang kita amalkan, kelak itu kemudian akan menjadi hujjah alaina, yakni kemudian hujjah atau pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu tapi kita kadang mengamalkannya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kemudian setiap kali kita belajar bagaimana kita kemudian berniat agar kita kemudian bisa mengamalkan setiap pengetahuan ataupun keilmuan yang kita dapat dari keseharian kita, agar kemudian itu kelak menolong kita di hadapan Allah dan jadi kemudian peringan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imamul Haddad pun pernah menasihatkan, kata beliau, qillatul ilmi ma'al amal yazku 'alal katsiri bila amal. Kata Imamul Haddad di dalam perkataan beliau, qillatul ilmi ma'al amal, kita tuh berisi ilmu yang sedikit, kata Imamul Haddad, kata beliau kita berisi ilmu yang sedikit tapi ma'al amal, tetapi sambil diamalkan, kata beliau, yazku 'alal katsiri bila amal, itu lebih baik daripada kita berisi ilmu yang banyak tapi kada diamalkan. Ibaratnya kita tahu satu sunnah aja gini ibaratnya, tapi kita amalkan di seumur hidup, itu lebih baik daripada kita tahu banyak tapi kada diamalkan. Tapi lebih baik lagi kita tahu banyak sunnah ataupun keilmuan sambil kemudian kita mengamalkannya, karena semakin kita banyak tahu sunnah baginda Rasul, semakin tahu kita kemudian banyak keilmuan kita amalkan, maka semakin dekat kita dengan Allah, semakin mengenal kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Al-Imamul Haddad itu beliau menekankan di dalam pengamalan lebih-lebih lagi sunnah, karena beliau pernah mengatakan, ujar Imamul Haddad, ini arju, aku berharap, kata beliau, sesungguhnya tidaklah ada satu sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setiap sunnah itu sudah pernah aku amalkan, sudah pernah aku kerjakan di dalam hidupku. Artinya ujar Imamul Haddad, setiap sunnah yang beliau ketahui, yang beliau pelajari, yang beliau ibaratnya mendengar, membaca dan segala macam, itu semuanya itu sudah pernah beliau amalkan di dalam keseharian beliau. Artinya beliau kemudian tidak setiap tahu itu pasti diamalkan sidin. Jadi ada jar kemudian murid sidin yang bertakun. Jadi ujar murid sidin, tinggal satu sunnah ya Syekh. Jadi artinya sayyidi, artinya tinggal satu aja lagi yang belum pian amalkan. Jadi ujar Imamul Haddad, apa itu? Karena pian jar kemudian belum memanjangkan rambut layaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kan di dalam riwayat rambut baginda Rasul itu panjang. Karena di dalam riwayat ada yang mengatakan ila syahmati udunai, ada yang sampai ke sini, mengatakan riwayat ada yang ila katifih, ada yang sampai bahu. Tetapi kemudian karena ibaratnya bergesernya zaman, artinya perjalanan waktu nih, kadang rambut panjang itu walaupun sunnah, tapi karena ibaratnya kada sejalan lawan di zaman kita wah ini, maka bisa jadi kemudian bisa ditinggalkan kalau kemudian itu jadi fitnah. Karena kan di zaman kita wah ini gambaran orang nang rambut gondrong ini pasti nang kada baik. Walaupun ibaratnya sunnah, tetapi kalau itu bisa jadi fitnah, maka lebih baik ditinggalkan. Maka natijah Imam Haddad ketika itu di zaman Imam Haddad pun kemudian beliau pun ibaratnya menyembunyikan. Jadi imbah ditagur imbah murid sidin ada yang bertakun, habis itu dibuka sidin surban sidin, imamah sidin buka. Jadi sidin ketahuilah sesungguhnya aku sudah memanjangkan rambutku konon sampai sini, hanya setelah itu digundul sidin. Jadi kada ada yang tahunya sidin memanjangkan rambut, karena ibaratnya setiap pakai imamah atau pakai surban itu disembunyikan sidin. Sampai kemudian ketika murid sidin bertanya, dibuka sidin, itu kemudian rambut sidin sampai ke bahu. Jadi sidin ketahuilah sesungguhnya semuanya sudah aku amalkan. Itulah yang kemudian Al-Imamul Haddad. Tapi di zaman kita sekarang, kalau ibaratnya kemudian sekiranya itu bisa jadi fitnah, maka lebih baik kemudian ditinggalkan. Tapi kalau ibaratnya kemudian bisa ibaratnya mengamalkan, kemudian bisa tahan dengan fitnah dan segala macam, maka kalau bisa itu kada apa-apa. Tapi lebih baik ditinggalkan kalau sekiranya itu kemudian bisa jadi fitnah. Makanya Al-Imamul Haddad itu pian saking tingginya kemudian derajat sidin, saking ibaratnya sidin mengamalkan sunnah ini dekat diri baginda Rasul, beliau pernah mengatakan idashtaqtu yasidillah, kalau aku ragu dengan satu hadis, maka jadi aku tinggal sembahyang 2 rakaat dan aku langsung bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sidin bilanya setiap kali sidin inilah dengar hadis atau menemukan sebuah hadis ataupun sunnah, kemudian sidin ragu apakah ini benar-benar dari baginda
Rasul, ataupun apakah ini benar-benar hadis, maka sidin kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian bermunajat kepada Allah, maka sidin langsung bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah imamul hadar yang kemudian memiliki ibaratnya pengamalan ilmu ataupun kemudian sunnah baginda Rasul yang sempurna di dalam kehidupan beliau. Makanya ulama-ulama salaf, khususnya kayak ulama-ulama Abdurrahman, bagaimana beliau mereka semuanya menekankan kita di dalam pengamalan agar sekiranya kemudian itu meringankan kita dan kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir bahwa dikatakan oleh Sahibuz Zubat. Jadi ada kitab fikih yang kemudian dikarang dalam bentuk syair. Jadi nama kitabnya itu Zubat. Jadi di dalam Zubat itu di awal-awal muqaddimah itu beliau mengatakan, artinya menekankan kepada pengamalan ilmu juga, ujar sidin wa alimun bi ilmihim lam ya'malan mu'addabun min qabli uddatil wathan. Ketahuilah, kata beliau, setiap orang yang alim. Jadi alim ini kada perlu orang alim lah, artinya tahu sebuah keilmuan, tahu hadis, tahu sunnah, bahasanya tahu. Wa alimun bi ilmihi, mereka yang tahu tapi tidak mengamalkan keilmuan mereka, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, mereka akan diazab terlebih dahulu bahkan sebelum mereka yang menyembah berhala. Artinya kita nih tahu ilmu, tahu hadis, tahu sunnah, tapi kita mengamalkan, kelak di hari kiamat kita kemudian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada pernah mengamalkannya, maka kita kelak kemudian akan diadab oleh Allah bahkan sebelum mereka yang menyembah berhala. Naudzubillah wa li'udzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan setiap keilmuan yang kita ketahui. Kita bisa mengamalkan keilmuan dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin mengenal Allah, semakin kenal dengan, semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman dan matikan dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita, semuanya diangkat oleh Allah, penyakitnya disembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Suratul Ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mugharrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.